فين النظارة السوداء؟ ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. جمتان. أيوة ما شاء الله. شمتان هتام ما شاء الله حتى ترى الناس جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ربنا ونعم النصير. Guru kita Ad-Doktor As-Sayyid Ammar Ar-Rafati Al-Jailani mengucapkan kepada kita suatu tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah dan berselawat kepada junjungan kita Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad. المكرمون الأفاضل من الحبائب حبيب عطاس، حبيب علي العريض، الحبيب محمد، حبيب ما شاء الله علي المشهور، بابا جندرال، حبيب فكري، جميع الحبائب ما شاء الله، والحاضرين والحاضرات. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ببركة هذا المجلس وأن ينزل علينا رحماته وبركاته آمين اللهم آمين. Beliau mengucapkan kalimat ta'zim kepada guru-guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram segenap anak cucu baginda Nabiuna Muhammad yang hadir di tengah-tengah kita, putra-putra mahkota, yaitu As-Sayyid Attas Abdullah bin Hasan bin Ja'far As-Saggaf, As-Sayyid Ali Uraidi, dan kemudian guru kita sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, Al-Habib Ali Al-Mashhur, Bapak Jenderal kita Habib Fikri, dan sahibul majlis zikir wali Allah Haji Jaka Maulana. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah panjangin umur, sehat walafiat, dimenangkan langkah perjuangannya ya Rabbal. تعال هنا أنت لا ترى شيء الآن بهذه الشمتان ما شاء الله ولا يرى ممكن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا نريد نتحدث عن الحول، حول الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، وما هي فائدة إقامة الحوليات. أولا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر لنا قصص الأنبياء والمرسلين، وكما قص علينا قصص الأنبياء والمرسلين قص علينا بعض قصص الصالحين، كما ذكر لنا قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. ذكر لنا قصة صاحب ياسين حبيب النجار ومؤمن آل فرعون وامرأتا فرعون. ذكرهم أيها الكرام حتى نعتبر بعبرهم ونأخذ العبرة من هديهم، ثم نسير ونقتدي بالهدي الذي ساروا به إلى الله سبحانه وتعالى. Yang pertama beliau ingin membahas di majlis yang mulia ini yaitu tentang haul. Apa itu haul dan bagaimana haul itu?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memulai kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quranul Karim perjalanan daripada hamba-hamba Fir'aun ketika itu, yang dimana itu semua kita ambil faedahnya, kita ambil keutamaan dari disebutkan cerita-cerita mereka supaya kita mempelajari daripada perjalanan hidup mereka. ونحن في هذه الحوليات نذكر صاحب الحول، مناقبه، أخباره، سيره إلى الله سبحانه وتعالى، لنقتدي بالهدي الذي سار به إلى الله سبحانه وتعالى. Dan di peringatan haul ini kita akan menyebutkan daripada rangkaian biografi Sahibul Haul, supaya kita yang hadir pada malam hari ini bisa mengikuti daripada jejak-jejak Sahibul Haul yang akan disebutkan sejarahnya. والمقصد في ذلك ذكره القرآن الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمقصد من إقامة الحوليات كيف نقتدي بهؤلاء الناس العظماء المؤمنون المتقون، ونقتدي بهديهم حتى نسير إلى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama diadakannya haul ini supaya kita itu bisa mengikuti setapak demi setapak perjalanan-perjalanan beliau. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, diceritakan daripada kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya, supaya kita yang mendengarkannya bisa teguh di pendirian hati kita, saudara. Dan mudah-mudahan sebagaimana disebutkan sejarah cerita hidup dari sahibul marhum, kita semuanya pelan-pelan akan mencontoh sahibul marhum, saudara. Sahibul haul. Sahibul haul. أيوة مش صاحب المرحوم. فما نعهده من صاحب الحول حبيب علي بن عبد الرحمن السقاف رحمه الله، كان صاحب عين دامعة إذا سأل الله سبحانه وتعالى، وعين سال دمعها وجلا وخوفا من الله لن تمسها النار. Adapun sahibul haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau merupakan sosok yang bila mana di tengah malam beliau menangis karena takut kepada Allah, yang dimana sahibul haul mata beliau senantiasa menangis karena mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الكرام، ثم باختصار فائدة هذه الحوليات أنها الاجتماع في الحوليات مدعاة إلى نزول رحمة الله عز وجل. Faedah diadakan haul seperti malam hari ini, yaitu haul sahibul haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, di mana perayaan haul seperti ini adalah perayaan yang di mana mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. جاء في كلام الإمام أحمد بن حنبل قال: سمعت سفيان بن عيينة رضي الله عنه مرفوعا معناه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، ليس رحمة واحدة بل رحمات. فاجتماعنا في هذا الحول هو ذكر لأحد الصالحين. فالمطر أيها الكرام، حتى نقرب الفكرة، عند نزول المطر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله، قال: لأن المطر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من رحمة الله عز وجل. قال: فالدعاء عند نزول المطر رحمة،
الدعاء عند نزول المطر مستجاب لأنه رحمة. قال لكن في الحوليات عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، كل الرحمات، ويكون بذلك الدعاء مستجابا. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis marfu, beliau menyatakan dikala disebut nama orang-orang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat-rahmatnya. Di sini Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menyebutkan suatu hadis yang dimana bukan satu rahmat, tapi cucuran daripada rahmat-rahmat Allah yang turun ketika disebutkan mereka nama-nama orang saleh, yang dimana sebagaimana ketika turun hujan. Ketika turun hujan, maka di situ turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana disebutkan nama orang-orang saleh, orang-orang yang dekat hatinya dengan Sayyiduna Muhammad, maka akan turun di tengah-tengah kita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب ذم الكلام في إحياء علوم الدين، قال تنزل الرحمات عند ذكر الصالحين، لذلك الدعاء مستجاب ونحن نجتمع في هذا الحول، لابد أن ندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. الدعاء مستجاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا من فضله، أن يرفع مقته وغضبه عنا، أن يجعل هذه البلاد أندونيسيا بلد آمن مطمئن، آمين، ويجعل هذه البلاد أندونيسيا في نعمة وأمن ورخاء، ويرزقنا والحاضرين ببركة هذا الحول الحج والعمرة، ويرزقنا وإياكم ببركة هذا الحول الرزق الواسع من الله سبحانه وتعالى. Amin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Dhammul Kalam, di mana beliau menyampaikan ketika disebutkan orang-orang saleh, maka turun di situ rahmat Allah, dan kita semua yang hadir di sini dari atas panggung sampai seluruhnya yang hadir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya negeri kami Indonesia Allah jaga. Yang hadir dan mendengarkan Allah berkahi umurnya, Allah luaskan rizkinya, dan mudah-mudahan sampaikan seluruh yang hadir haji dan umrah ya Allah. Haji dan umrah dan nikah. Nikah satu atau dua? Oh, satu, alhamdulillah. Ana habib min al-khaifin. النكاح دوا إن شاء الله أنا شهيد. صلوا على النبي محمد. لنجود أتو صلوات. هذا شاكر موجود، هذا ما شاء الله أرتيز يا. طيب صلوا على النبي محمد. الأمر الثاني، نحن في هذه الأيام في شهر رجب، شهر رجب، ورجب أيها الكرام هو شهر الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir kali ini alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang diagungkan oleh Allah, yang dikatakan Rajab merupakan bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya baginda junjungan kita Sayyiduna Muhammad, dan Ramadan adalah bulannya umatku, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالواجب علينا في شهر رمضان كيف نجتهد في الطاعة، وكما ذكر أخونا الكياهي كيف نجتهد في هذا الشهر. هذا شهر الله، وهذا الشهر إذا كان شهر الله فأولى بنا أن نعظمه كرامة لله سبحانه وتعالى. وأعظم التعظيم في رجب كثرة الاستغفار. Bagaimana kita di bulan yang mulia dan bulan yang agung ini
agar senantiasa berusaha, bermujahadah supaya di bulan Rajab ini kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. في شهر رجب كانت العرب في الجاهلية تعظمه ولا تقاتل، والأولى بنا أيها المسلمين أن نعظم هذا الشهر. وكيف يكون عندنا طمأنينة وسلام مع أنفسنا بالقرب من الله سبحانه وتعالى بلزوم الطاعات وحضور الجمعة والجماعات وحضور أيضا هذه المجالس التي تقام فيها الصلوات. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau menyebutkan satu sejarah yang dimana dahulu, bukan zaman seperti ini dahulu, ketika zaman jahiliyah, zaman yang jauh dari peradaban, zaman yang jauh daripada ilmu, adapun mereka orang-orang jahiliyah ketika masuk bulan Rajab mereka senantiasa memuliakannya. Bahkan ada suatu aktivitas orang jahiliyah, mereka itu ketika aktivitas yang paling mereka senangi adalah saling membunuh. Kalau orang Priuk nyebutnya tawuran. Dan orang jahiliyah ketika masuk bulan Rajab mereka tinggalkan itu semua, mereka tinggalkan perangnya, mereka tinggalkan daripada perkara-perkara yang dimana tidak baik di bulan Rajab. Kenapa? Mengagungkan bulan yang istimewa, mengagungkan bulan Rajab ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mengagungkan bulan ini. كيف في هذا المجلس المبارك أيها الكرام نخرج ونحن في نية كيف نجتهد في مواسم الخير والطاعة. هذا الشهر كثير ممن لم يفهموا العلم جيدا يقول لا يوجد طاعة مخصصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 دعوات مستجابات في 5 ليالي. ليلة الجمعة دعاء مستجاب، والليلة الأولى من شهر رجب دعوة فيها مستجاب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الدعاء في أول ليلة من رجب مستجاب، إذن هذا الشهر فيه تعظيم، ولا بد للمسلم أن يعظم في حرمات الله سبحانه وتعالى ويلتزم فيه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala tebar segala macam keistimewaan-keistimewaannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 5 malam yang dimana 5 malam tersebut kita pakai untuk berdoa kepada Allah. Niscaya doa-doa kita tidak tertolak. Apa yang 5? Yang pertama adalah malam Jumat. Yang kedua adalah malam pertama bulan Rajab, seperti malam-malam kita kali ini, saudara. Yang ketiga adalah malam Idul Adha. Yang keempat adalah malam Idul Fitri. Yang terakhir adalah malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa doa di malam-malam tersebut tidak akan tertolak. Maka mari kita semua ini senantiasa berdoa yang baik-baik supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab, amin, wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Hadza kana hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabiyukum Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad, ketika masuk di bulan Rajab, Nabi angkat tangannya, saudara, sambil Nabi berdoa. Dan doa ini senantiasa dibaca di mana-mana tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan. Amin, amin." النصيحة الأخيرة، نحن نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد إسلاميك سنتر، وهنا أوجه دعوة أيها الكرام. هذا المسجد قد أصابه الحريق، وهنا أوجه دعوة لكم أيها الكرام حتى نأمن من الحريق والغرق ونأمن في قبورنا. هذه المجالس مجالس الذكر، مجالس الصلوات، مجلس تلاوة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من الخير الكثير،
ولا بد أن نعلم أبناءنا بل نواظب في بيوتنا وفي جميع المجالس نكن في استقامة في تلاوة المولد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di salah satu masjid kebanggaan kita di Jakarta Utara, yaitu Masjid Jami Islamic Center, saudara. Yang dimana kemarin sempat beberapa waktu yang lalu masjid kita ini terkena daripada musibah, yaitu kebakaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dan keluarga kita dan lingkungan kita dari kebakaran, hadirin. Dan beliau menyampaikan bahwa mari kita di majelis-majelis seperti ini senantiasa menjaga daripada keistiqomahan kita, daripada membaca sirah, membaca pujian-pujian kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad. Senantiasa kita lazimi, kita istiqomahkan, dan dengan bacaan-bacaan seperti itu terdapat perlindungan bagi kita, saudara. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله: ما من مجلس أو بيت أو محلة يتلى فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأمن من الغرق والحرق ويأمن من فتنة اللصوص، وما من صاحب بيت يتلو في بيته مولد رسول الله إلا ويأمن في قبره من منكر ونكير، لأنه أظهر التعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau memberikan kita nasihat yang dimana bersumber dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, yang dimana beliau sampaikan Al-Imam Al-Suyuti tidak ada di satu tempat, tidak ada di satu majlis, tidak ada di satu rumah yang disebutkan daripada pujian salawat kepada junjungan Nabiyuna Muhammad, kecuali tempat tersebut aman dari kebakaran, aman dari musibah, aman dari banjir, aman dari segala macam musibah-musibah yang ada, berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Al-Imam As-Suyuti menyebutkan tak kala kita masuk, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, tak kala kita masuk ke alam kubur, ketika datang mungkar dan nakir, kalau dilihat orang tersebut istiqamah, orang tersebut ahli salawat, orang tersebut rajin hadir di majlis-majlis yang disebutkan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat mungkar dan nakir ta'zim, takrim kepada sahibul maut yang telah meninggal karena beliau di dunia telah memuji, melazimkan salawat kepada Nabi Muhammad. فكيف يا كرام نحافظ على هذه المجالس المباركة؟ مجلس ما شاء الله مجلس صلوات kamu nentuk suara tidak bagus, Nurul dan majlis zikir waliyul, wallahi الصوت ضعيف, majlis Nurul dan majlis Alhamdulillah. هذا المداومة وما شاء الله مداومة أبناء المرحوم الحبيب حسن على أن يبقى مجلس نور المصطفى، هذه كرامة كما قال سيدنا ومولانا الغوث الأعظم سيدنا الإمام القطب قطب الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، قال الاستقامة خير من ألف كرامة، الاستقامة خير من ألف كرامة، فأن تستقيم على الطاعة، تستقيم على مجالس الذكر، هذه أعظم الكرامة. فكيف كلنا نستقيم على هذا المجلس، وكيف كلنا نحضر هذا المجلس المبارك، وكل مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل مجلس تعليم. كمان هذا المسجد كيف نعمره ونضيئه بهذه المجالس، مجالس الصلوات، حتى يبقى هذا المسجد إن شاء الله مضيء
وكماله مضيء إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، ويكن يوم القيامة شافع لنا، لأن هذه المساجد وهذه الأرض يوم القيامة ستحدث أخبارها، ستنقل أخبارنا خيرها أو شرها. فكيف نعتاد ونعمر هذه المجالس وهذه المساجد حتى تشفع وتحدث أخبارها علينا بالخير إن شاء الله. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beruntung kita yang hadir di majlis taklim Nurul dan hadir di majlis taklim dzikir wali Allah, yang dimana salah satu daripada keramat sahibul marhum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, alhamdulillah kita masih Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bisa berkumpul bersama dua putra mahkota beliau, Al-Habib Attas dan Habib Ali Uraidi. Mudah-mudahan sahibul marhum di alam kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita seharusnya memang senantiasa menjaga majlis zikir seperti ini, majlis selawat seperti ini kita jaga, dan kita makmurkan masjid yang kita cintai ini, Masjid Jakarta Islamic Center, yang dimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita hidupkan malam hari ini dengan solawat, masjid ini besok di yaumil qiyamah akan menjadi saksi. Tanah yang kita duduki pada malam hari ini akan menjadikan saksi. Majlis taklim pada malam hari ini akan menjadi saksi. Besok di yaumil qiyamah akan menjadi saksi bahwa kita dahulu pernah beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Qutbil Ghauth Sayyidil Auliya Imam Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menyampaikan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah yang kita laksanakan, istiqamah hadir dari zaman Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf sampai sekarang kita istiqamah, itu lebih baik daripada 1000 keramat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan keramat bagaimana agungnya, itu lebih afdol kita yang beristiqamah. هدانا الله وإياكم إلى أفضل الطريق وإلى أقوم السبيل، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هذا والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.